हेलो दोस्तों की खबर आशा करूँ सबरे ভাল ताते हल आज शनिवार और एकदिन मैं भिडिओ बनवा ना कारण भिडिओ व्यूज अहा ना लंग भिडिओ व्यूज नहा तो भिडिओ बना ना और सब्सक्राइबर अहा ना आज आम फिल्म बनवा कथा आছিলে फिल्म दुजनी छाली असुविधा हल आज कारण आज फिल्मखिनि गान हल ताते मैं आज गरु लगे एकदिन स्कुल गई थकार गरु चरु लोৱা নাই ফাদাৰ গৈ থাকে और लाहे लाहे सीजनबिल बगै पका बगै खाम तो मोर भिडिओ चाय केनेकुवा लगे कमेन्ट कर और सब्सक्राइब कर व्यूज नाहे कारण लंग भिडिओ व्यूज नाहे कारण बनाबले मन नजा है क्या ভাল नालागा हल भिडिओ बनाबले कष्ट है न भिडिओ तो बनाए एडिट कर मेली अलग टाइम लगे ताते जो व्यूज नाहे केनेकुवा लगे अपना केनेकुवा लगे है ना मैं भिडिओ नबना शर्ट भिडिओ एरि आसो तक आए व्यूज इमान थे तथा 700 एनेके आए तो भालके सब्सक्राइब कर ना तो सब्सक्राइब कर लो तो 500 ना मोर लाहे पाइसे 500 इमान लाहे पाइसे सोनकाले हम तो बढ़ाई ना बगरी गछ प्रत्येकबार आम इते खाँ बगरी 3 जोपा आछे 4 जोपा मान धान काटि आछे इते हराई गई गरु लय पानी खुवाई पिनी ये दुटा आसे अक इफाले दुटा दी गरु लहे बोल गरु लै लो पाई गई इते गरु आसे गरुकटा लै कत कर जानो इफाले आसे तार तपा इफाले गाय गरु दुजनी इते दी आसे तो मैं गरु लै लो बनाई आसो तो गाइस एजनी पानी खुवालो और एजनी नामी गई नामी मन करे ना गजनी र'द कि र'द दिसे और किस गरु लोৱা হৈ गल गरु लो एफाले पिछले माने धान खुंदाई पिनी धान काटिले काटिब मना चना मैं इते थैसे और लोआ मिसो न भूतर हेरिया इते आमाक कैसे किना कथा एफाले मानुहे कैसे तो लय नलय नाजानो ये फादार जानी बोलक आम इफाले गई चल लरा बसि गरु पानी खुवाई दिल गरु पानी खुवाई दिल रदे रदे आसो घर इफाले दुटा दी आसे बाकी इफाले दी आसे तातो गई पिने लवाब लागिब नाय आरो देई बगरी जोपा डाঙर डाঙर बगरी लगे घर फाले बगरी आसे ना कमेन्ट कर बगरी गछ থাকিব লাগিব কেনে লাগিব काले आसे अखरा और फिल्म बनवा कथा आছিলে फिल्म बनवाई प्रब्लेम निमिले कोनो फिल्म मैं बोला एट शर्ट भिडिओ कैसे आज बनवा कथा प्रब्लेमर कारण बना ना और काले नाम घरत अखरा आसे कै जदि अखरा मानुह अखरा कारण बनाब भिडिओ और लखीमपुर जाबलगिया लखीमपुर मेचिन आनिबलगिया अलग मैं मेचिन एट अर्डार दी आছিলে मेचिन एट आनिब जाब देवबारे मातिब चागे और धानो काटिब लगे धान कटार पिछत घर बनब लगे माने कोनफाले कर न एकदम तन गई एफाले भाविले माथा दम एग्जाम আমি দমাৰটা দমাৰো পানী খেলাম গতিকে হাজাৰ কৰি দিলে हमारे हाथ मटा माइकी गार्लफ्रेंड बयफ्रेंड कथा पाति आছিলে पलाई दिले मुख देखी दुईटा पलाई दिले भाइटी पाली स्कूल पाई गली 12 बजे
আৰে বনা দেখিছে কিমান ভোগৰা পলাইছে কচীয়া কুকুৰ আহিব লাগে পলাইছে চাকচোন গাইছে গৰুজনী কিমান টেনশ্যন ঘাঁহ খাই আছে তাইহে জানিছে আৰু কি টেনশ্যন কৰিছে দেই তাই টেনশ্যনেই টেনশ্যন তাই টেনশ্যন কৰি ঘাঁহ কামো নাখাব কামাইছে বাকী মই গৰু ওচৰলৈ গৈ পোৱাই নাই মই গৰুকেইটা খালি এখন আমাৰ ৰাজ্য বুলি কয় ৰাজ্য দেখিছে নাই কেনেকুৱা আছে কমেণ্ট কৰিব জেগাবিলাক চাবলৈ গাইছ আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিছেনে ধান ৰোৱা আৰু কাটা কিমান কষ্ট ধান ৰোওঁতে পাছত কঠীয়া পেলা কঠীয়া পেনি আকৌ কঠীয়া পেলাই তুলি আকৌ ৰুব লাগে চাওক কেনেকুৱা বাৰু পেলাব লাগে তুলিব লাগে আকৌ ৰুব লাগে আকৌ পকিলে পকাৰ পিছত আকৌ কিমান দূৰৰ পৰা আহি কিমান কষ্ট কৰি কাটিব দেই মই বস্তু এইফালেই এইফালে তাত দুজনী মানুহে কিমানখিনি ধান কাটিব এইটো কষ্ট হয় ন দুজনী মানুহে ইমান দূৰৰ পাৰি গৰুখনত পোৱা ক'ৰ পৰা আহি ক'ত ধান কাটে কিমান কষ্ট তেনেকৈ মই সেই ৱালৰ ওপৰৰ পৰা গৰু লোৱাবলৈ কৰিলেতো মোৰ জিন্দগী চাম কৰিলে মই আছোঁ ৱালৰ ওপৰত এইটো মিচিঙে বনাম বুলি কৈ আজি 2 বছৰমান হ'ল এনেকেই আছে পৰিছিলোঁ আৰু তো ৰখিব মই গৰুকেইটা লৈ লওঁ গৰুকেইটা খুটি বুলি আনিলোঁ আনি পিনি নদীলৈ নমাই দিছোঁ নদীলৈ নমাই পিনি পানী খাব পানী খাই পিনি ইয়াতে দিম ওচৰতে গৰুকেইটা দিম কিমান ৰ'দ আমনি লাগিছে ৰ'দৰ পৰা এটাহে বেয়া লাগিছে ফিল্মখন আজি বনাব নাপালোঁ ছোৱালীজনী নোৱাৰা হৈ গ'ল আৰু বাৰু কোনো কথা নাই পৰীক্ষা কৰি লওক তাৰপৰা বনাম উঠিয়া তো মই গৰুকেইটা ইয়াত দি লওঁ গৰুকেইটা দি লৈ পিনি তাৰপৰা কি কাম আছে কাজিয়া লাগিছে দেখিছে নে কেনেকৈ এইটো বহুত দুষ্ট এইটো বোলক মই কৰি দিলোঁ guys মই গৰুকেইটা দি দিলোঁ গৰুকেইটা দি পিনি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এটা কৰিছে জেলত সোমাই থোৱা আছে তাক সি ধান চুৰ খাইছিলোঁ তাক সেইকাৰণে জেলত ভৰাই থৈছোঁ লকাপত ভৰাই দিলোঁ তাক ধান চুৰ কৰি খোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ খাইছে গৈ মালিকে পানী খুৱাব বুলি কিন্তু মালিকে যে ধান কাটিব গ'ল সিহঁতে কি জানে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু মোৰ ভাগৰ নেক্সট ভিডিঅ' পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনি লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হয় মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আজিৰ কাৰণে বাই কাইলৈ লগ পাইছোঁ বাই গাইছ